Good evening, class. Good evening, Teacher Nisan. Alright, so tonight, our dinner is Korean food. So, I'm going to read each sa first para kaila mo. So, this one, night, tulo ka klase nga bibimbap, tuna, cheese, original. Tulo na siya ka bibimbap, no? And then, naay bulgug, naay tteokbokki, naay jiyok, naay kimchi, naay jampong, naay odeng, dayon, saan yung usangan ha? Naay, ang pork bulgogi ka na, dapit ni Jeffreda. And then, naasay, kanang special tuki, magani kani siya. Nani siya dira, 5 na ala, og 5 ari og 5 agto. So, naman may rice, pero pwede na mo di mag-rice kay naay kanang kuan bimbap. Try mo na sa usat. So, before mo mangaon kay